लोकंकर असंतोष एतकी बढ़ी गला जे ई जगह रे माहौल किछि अलगा हे गला आओ प्रशासनिक अधिकारी माने लाल बत्ती लगी गाड़ीटा धाड़ी के लगला ई जगह रे इटा हमें आपण मान के देखौछु कहूछु लुईसिंगा ब्लॉक जोगी सड्डा आपण जानिथिबे हमर ई अंचल रे गुटे बहुत प्रसिद्ध मंदिर अच्छे जोगी सड्डा शिवंकर मंदिर सही शिवंकर मंदिर जेन अंचल अच्छे से जगह रे यहाँ लोक माने अशांति ही करी देखि पारुथबे एटा पंचायत कार्यालय एटा ए जगह रे सुनबार के मिलू छे इनर जेन तहसीलदार थिले से आज्ञा तांकु ताला भी दे दिथिले जेनटा की कथा सुनबार के मिलू छे हैं ताला दियागिरी अछन ताल देखि पारुथबे कि से ताला देगिरी अछन ताल बोली गिरी कहउछन कथाटा काना अच्छे का थिल लगी सही लोग माने अशांति हेले का हला जे एतकी प्रशासनिक अधिकारी गाड़ी लगी छे यारे देखि पारुथबे सियाड़े गाड़ी ऊपर लाल बत्ती लगी छे आ लाल बत्ती रे सही धाड़ी के धाड़ी लगी छे गाड़ीटा आपण माने देखि पारुथबे एटा हमें आपण मान के लाइव माध्यम रे देखौछु एटा लुईसिंगा ब्लॉक जोगी सड्डा गाँव दृश्य ए जगह देखि पारुथबे लोकंकर भिड़ केनता रहिछे भीतर के जिमा लोकंकर संगे कथा हमा विस्तार भाव रे कथा हमा ई जगह रे माहौलटा एंता हला लोकंकर असंतोषटा एतकी मात्रा रे बढ़ला कि पुलिस प्रशासन के ई जगह रे आसबार के पल्ला ई जगह रे देखि पारुथबे एनर माहौल काना रहिछे जे आज्ञा माने एतकी कहले कि वर्षा उतला सही वर्षा रे आसबार के पल्ला ए जगार माहौल किछि एंता रहिछे आपण माने देखि पारुथबे एटा हम आपण मान के लाइव माध्यम रे देखौछु लुईसिंगा ब्लॉक रो काना हेचे काना नि विस्तार भाव रे कथा हम देखि पारुथबे से जगह रे पुलिस प्रशासन आसिगिरी पहुंची छन ए जगह रे काना हेचे काना नि लोकंकर संगे विस्तार भाव रे कथा हम काना हेचे ए जगह रे एटा आपण माने असंतोष प्रकाश करी सुनबार के मिलू छे तहसीलदार मैडम को ताला देथिले तहसीलदार यहाँ को ताला देथिले बेले सुनुन सर मोर परिचय होचे संकल्प शेखर त्रिपाठी मैं जोगेसोटा गाँव अच्छे तामने आमर गाँव मंदिर डेवलपमेंट लगे 50 सचिव जेन आम पांड्यान सार थिले सेते बेले समस्त सेवायत और कमिटी मेंबर थाई करे से जगहटा चिन्हट कराइतिले मंदिर डेवलपमेंट हेबा काम हेबा इन पार्किंग हेबा इन पार्क हेबा एटा सेटा बोली देथिले किंतु एबे तामने आम ठिकादार के गाँव वाले पचरानु जे का हले काम नि हेबार बेनु जे तामने निगा से तहसीलदार मैडम लागि से देखिनि आसबार आमर जगह चिन्हट नि करबा बोली से काम नि हेबार बोलथिले जेते बेले आम तामने सब कलेक्टर के 2 थर कलेक्टर के भी 3 थर तापर आमर तहसीलदार मैडम के माने 4 मास हेलानो हम जोछु न तागर पाके किंतु से हमर हेरा जोगाजो किछि सुनबार नि हमर अभियोग किछि सुनबार नि और से जेन कागज लिखि कर देतिमु सेटा के फिकी दउछन बेला तापर हां और जेते बेला हम सब पिला माने जेते गांव वाले एक ही कर जेतिनु तापर से माने तापने तहसीलदार मैडम बेले हमर नारे क्रिमिनल केस दे देमु बेले बेला हम सेना हमर कैरियर हम देखमु केटा करमु बेला हम जेते बेले तमने गांव बेले हेटा फेर कहनु तहसीलदार के बेले जो फेर गाज जो हेटा करन तापर तहसीलदार मैडम आसले एटा कर पारबे बेले से ठिकादारटा तापर आमे जेते बेले जाननु जे से किछि नि हेबार तामे आमे एप्लिकेशन दे देनु आमे मंदिर बंद करमु बोली भी आमे कहनु किंतु आमे तामने एते हमर गांव प्रसिद्ध मंदिर अछि बोले आमे मंदिर बंद नै करी सेतर ले तामने आमे जेते बेले ए जाननु आमे जाननु जे ए ग्रेवेंस अछि बोली करी सेते बेले आमे आसी कर सब गांव बेले एटा घेरो करछु तहसीलदार मैडम के केते बेलु इटा आपन माने आमे सकालु 10 बजे तामने मैडम आसिले आमे बसबार करे जाक मैडम आसिले ना आगु नि आसु बोलथुले मना भी कर देथिले जेते बेले आमे बसनु इठानो और इनो जेते बेले फोन करले सेते बेले जाक आसले और ये तामने भीतर अछन और कथा बार्ता हे जन हमर कमिटी मेंबर से हां केते टंका इनके आसे जे काम हबार लागि 3 कोटी प्लस आसी जे हां तमना हमर जेनठानो मुड़ा पार्किंग रो जेनटा थिला सेठानो गोटे सेवायत तार जबरदस्ती से जगह के कब्जा कर लेछि आमे जते बेले मुड़ा पटना हमर किछि लोक नारे केस भी हिछि हमर कमिटी मेंबर नारे केते जन को नारे केस भी हिछि और सेटा तमने ये तमने पूरा पार्टी कर काम हेबा जते बेले बेनु सेते बेले तहसीलदार मैडम आसी से जगहटा देखे देते बेले हमर तमने से कामटा आरंभ होई पारता सेटा हमर सेटा और यात्रा पड़िया साजा करबे हमक दरकार बाबत रे प्रशासन के आगुरु केबे जणैथिले हां बहुत तर जणैछु देखि पारुथबे कि जगार कथा यहाँ जेन उठू जे कि जेन प्रसिद्ध मंदिर रही सही मंदिर लगी बोली करी एतकी लोकंकर अशांति देखबार के मिलू छे कि जगह रे काना है छे आगे ए मंदिर लगे एटा कर जने मंदिर लगे काना है ई जगह रे जेन जिनिस है जे जेतले पांड्यान शहर डेवलपमेंट मुन्ना शरण कुमार साहू मंदिर कमिटी मेंबर दुर्गा पूजा कमिटी मेंबर साधारण मेंबर पांड्यान सर जेतले दे दिले डेवलपमेंट काम लगे 3 लाख 3.5 कोटी की 3.5 कोटी सेटा तो जेते नो भी जोन सेटा सेति लेन देन नेनो सेटा काम रो लगे दिले
যেতেলে ଦେଇଥିଲେ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଇଥିଲେ 7 একর মন্দির ভাউরে জায়গা সে চিহ্নট যেতেলে ହେଇ ସାରିଲା 7 একর তারপরে যেতেলে ইথুর মিটিং চাললা সে পার্ক র লাগি পার্কিং র লাগি সে জায়গাকে যেগিরি তহসিলদার কে দেলে আমার পিলা মানে লেখিকরি যে পিলা মান নারে সে তহসিলদার আজ্ঞা বলে তোমার নারে আমি কেস করিমু বলি তারপরে বড় বড় লোক মানে কাঁ হলা কেস করবো সেটা যেতেলে কহিলে তারপরে আরে আজ্ঞা বি ଦେଇଥିଲେ সমকু তার মানে লেখিকরি দিয়া হয়েছিল সেটা গোটে চাপেরে মানে তুম পরি দিয়েছন সে জায়গা তার মানে বাড়ি নেই দেবার হেলা কাঁ দিলে সেটা কি জানে সেটা বারবার তো সেটা গলে নই মানে তো নি কহবা না তহসিলদার সে জায়গা দেখাইবে নি দেবার দেখাই দেবার কথা যে সেটা কার ঘর লাগি তো নেছে আজ্ঞা সেটা মন্দির কাম লাগি সেটা হবা কে মন্দির গেলা গাড়ি দুইটা রখবা কে তার মানে শিবরাত্রি কে ভিড় হয়ে গাড়ি সাইডে রখলে লোক আনা জানা হয়ে পারবে সেটা সে থুর লাগি সে কামটা হଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ହେବା ବୋଲିକିରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ବାକି ସେଇ କୋଟି ଟଙ୍କାଟା ଠିକ କାମରେ ନି ଲାଗି ପାରଛେ ଲଗାବାର ଲାଗି ତ ଚାହୁଁଛନ୍ ବାକି ଯେନ୍ ଜମିଟା ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜମି ଯେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଚିହ୍ନଟ ଜମିରେ କାମଟା ହେଇନି ପାରୁଛେ ଯେମିତି ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଇହାଦେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ ଧାରଣା ଦଉଛନ୍ କି ସେଇ ଜମିଟା ଚିହ୍ନଟ ହଉ ବୋଲିକିରି ଜମିଟା ଚିହ୍ନଟ ହବା କି କାଣା জমিনটা চিহ্নট হবা আর সে 7 একর টাকা দরকার আর কাম হবা কাম তারপরে চালু হবা সে জায়গার কাম চালু হবা ଟେଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ କି ଆଗରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା আমি এটা তার মানে আমার পঞ্চায়েত গ্রিভেন্স লা কিনি সেতবেলে তার মানে পঞ্চায়েত তরফর টেন্ট গড়া হয়েছে হ্যাঁ স্যার আমার দাবি হচ্ছে আমার যাত্রা পড়িয়া 7 একর দরকার আর আমার মন্দির কে যাহা ফন্ড আইছে আর যেন জায়গা মানে চিহ্নট হয়েছে কামর লাগে সে কাম হোক ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ କଥା ରହୁଛେ ଜମିର କଥା ଇ କଥାଟା ବହୁତ ଆରାମସେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥିତା ବାକି ଇହାଦେ ସେ ସମାଧାନ ହେଇନି ପାରବାନୁ ଏତିକି ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଆସିକରି ଇ ଜାଗାରେ ତାଲା ଦେଇଛନ୍ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛନ୍ ଅସୁବିଧାଟା କାଁଥି ଲାଗି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣକେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା କି ଗୋଟେ ଜମିର ଡିମାର୍କେସନ ହେଇଥିତା ସେ ଡିମାର୍କେସନ ହେଲା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିତା ବାକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନି ହେଇକରି ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସବକେ ହେବାରକେ ପଡଲା ଆସବାରକେ ପଡଲା ଇ ଜାଗାରେ কাজ যে বেলে দেখুন আমার যেন তহসিলদার লাগে তার মানে আমার আসবার কিনকে পড়লা আমি বারম্বার এপ্লিকেশন দেবার পরে বি তার মানে তহসিলদার কিছু নি শুনলে বেলে আমি কেনতা করমু আমি বাধ্য গাঁ লোককে মিটিং করনু আর জানলু যে আমার 27 তারিখ গ্রিভেন্স আছে বলি করে আমি আসলু এখানকে জমা হেলু কারলো গুটে ছিলাম জানি তো নে পারি হ্যাঁ অছন কমিটির ভিতর কথা লাগুছন এবে বলছেন আমি যদি 3-4 মাস গলা পরে বি যদি আমার কথা কিছু নি শুনলে এবে যদি দিনের যদি তার মানে সেটা দিয়ে দেবে বলে আমি কেন এটা বিশ্বাস করবো আর তাকে এটা কাম এটা করবে বলে জানবো আমি ভাবুছ আজ একা ফসলা হোক আমার 7 একর যেন মন্দির নারে যেন যাত্রা পড়িয়া আছে 7 একর আর যেন কাম হেবা বলি আজ একা কই দন আজ ফেসলা একা করে দন সেটা আমি চাহুছি আমার গাঁর দাবি হচ্ছে সেটা আমার যাত্রা পড়িয়া 7 একর দরকার আর যেন কামর লাগে আসছে যেন যাহা পয়সা ফিরি নিজে করে কামরে লাগু বলি করে আমি আসছু হেতরে আমি তহসিলদার কে কହୁଛୁ আর তহসিলদার গোটে কথা আমি খালি নিকে কাম স্টার্ট কর কি এটা সে জায়গা এটা সেটা যদি কহি দেলে বেলে কাম স্টার্ট হেবা আমি হ্যাঁ যাহা লাগুছে তো আজ আমার কমিটি वाले আমার গাঁ वाले পুরা গাঁ वाले আর কমিটি वाले দুই লোক মিশি করে আমি ডিসিশন নেছি যে আজ একা ফেসলা হেবা ভিতরে কানা হেবা যে কই নি পারে স্যার ভিতরে আমার কমিটির 5-6টা পিলা অছন আর গোটে পুলিশ সারটা আসছন কি গোটে তার জানি নাই আর ভিতরে সরপঞ্চ অছন বিডিও মানে আসছন কি কি অছন ଆଉ ତ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଅଛନ୍ କମିଟି ଅଛନ୍ ତାପରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବି ଅଛି ତାପରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ସବ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ ସବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ତା କି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ହେଇଆସି ବୋଲସନ୍ ସେନ୍ତା ବି ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଯେନ୍ତା କି କଥାଟା ଛୋଟ ଲାଗୁଛେ ବାକି ସମସ୍ୟାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହବାରକେ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କଥାକେ ନେଇକରି ଆଜି ଦିନରେ ଲୋକ ଏତିକି ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡମ ଏ ଜାଗାରେ ତାଲା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ କେଁ ହଁ ନା ଇଠାନ କି ମ୍ୟାଡମ କୁ ତାଲା ଘେରାव କରିଥିଲୁ ଆମେ ତମନେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ତାମାନେ ଫେସଲା ନେଇ ହେବାର ତକ ଆମେ ମ୍ୟାଡମ କେ ନେଇ ଛାଣୁ ଏବେ ତକ ବି ଆମେ ତମର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ ଆମେ ଇନ ବସମୁ ଏକା ରାତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖବି ହଉ ଖାଲି ମ୍ୟାଡମ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଜାଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜାଗା ତମନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ତ କରିବେ ନହେଲେ କାମ ନି ହୁଏ ବୋଲି କହିଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ ନିରାଶ କରି ଫିରି ଯିବୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇନ ଛାଡୁନି ମ୍ୟାଡମ କି ଆମେ 4-5 ମାସ ହେଇଗଲା 2023 ରେ ବି କହିଥିଲୁ ମ୍ୟାଡମ କି
और तामने एबे भी तामने जेतिनो पहला सोमवार जेतिनो जेंता हम धमकी देथिले क्रिमिनल केस करमु बोलथिले तापर 5 दिन गला काम देहबा का बोले हम देखनु फिर भी जते बेले नेहला हमर श्रावण पला भक्त मन आसबे बोले हम मंदिर रे ताला नि दे किंतु जदि हम जदि पछे जदि हम चाहबा केंदा करमु बहुत असुविधा होची आमर मंदिर भितर जदि घर बोले कर निजर लागे तामने से घर करबे और मंदिर जगह रे जदि हम बिजनेस करबे बोले हम केंदा रसमु हम तो आगुर किछि नि कहते काम टे आसी जे नि फिरि जो बोले हम कहूछु और हमर यात्रा तामने बहुत असुविधा होचे सर तामने गाड़ी मोटर रखवा ले भी बहुत असुविधा होचे तामने यात्रा रो ले तामने बहुत लोक आसुचन बहुत प्रसिद्ध मंदिर टे सेतर ले हम तामने हम चाहूछु आगुटे कथा सुनुन तामने हमर जेते भक्त आसुचन सबे गाड़ी मोटर आखे रखी दउचन जेते बेले हमर मां भौणी माने जे भी हो कि तामे जदी गाधी जिबार के थिबा बंद के मंदिर पजारे बंद अछि सरकार जदी गाधीबार ले चाहबे तामे गाड़ी ससरे कर जिबे हमर पिला माने तो जे पारबे सर किंतु माइजे टुके ले जे पारबे कोन आपन निजे कोन सेतरले हमर दाबी जे हमको तामने सरकारी जन जमी अछि तामने हमर 7 एकड़ यात्रा पड़िया सेटा हो और हमर काम माने जन सरकारी रो फंड आइछे से काम माने हो देखि पड़थिबा आज्ञा मनकर दाबी काना रहउची जे ए जगह रे बहुत सारा आज्ञा छन काना हिचे बाबा मंदिर लगी तो हाँ 7 एकड़ जमीन बारी दियो आ लोक माने यात्रा रे भल भावे ताने आसिक उपभोग करबे आ से प्लॉटटा ताने चिन्हट कर दो हाँ बहुत असुविधा काना लोक माने आसले ताने बहुत ठेला ठेला हो जाउछन बहुत किसी अशांति जन्मुचे गाड़ी मोटर भी आसी जाउछे लोक भी आसी जाउछन सते लागे बहुत असुविधा करबा के देखुन कि से डिमार्केशन हे जिबार कथा बाकी से डिमार्केशन लागि बोली गिरी एतकी असंतोष देखबार के मिली छे जनता के इनके आसिकरी जना पल्ला एटा हम आपन मन के लाइव माध्यम रे देखौ छु एटा हम आपन मन के लाइव माध्यम रे देखौ छु लुइसिंगा ब्लॉक जोगी सड्डा गाँ रो दृश्य ई जगह रे एंता किछि रही छे नर माहौलटा इनके देखि पारुथिबे तहसीलदार एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लोईसिंगा रो तांकर भी गाड़ी अच्छे आ पंचायत समिति लोईसिंगा सही आज्ञांकर भी गाड़ी अच्छे पंचायत राज और पानीय जल जोगाण विभाग ओडिशा सरकार देखि पारुथिबे सही आज्ञा माने गाड़ी रे भी आसीछन पुलिस आज्ञा माने भी गाड़ी रे आसीछन सही जिनिसटा हम आपण मन के देखौछु यहाँ से तांकर कमिटी वाले जेगिर कथा होचन कमिटी संगे तांकर प्रशासनिक अधिकारी माने अछन प्रशासनिक अधिकारी मानकर संगे कथा होचन सही जमी के नहीं करी यहाँ जेन कथा कहउचन कि सही जमी रे तांकर के सेवायत जने किए सेटा के आबरी करी अछन सेति लागि बोली कि से जिनिसटा हे नि पारुछे तांको अनुरोध करूछन आपण साडुन बोली गिरी किंतु से जिनिसटा नि हेबारनु यहाँ बहुत सारा देखि पारथबे थोड़ा माहौल टिके देखि दोन कि केते लोग सही गुटे असुविधा लागि केते लोग ई जगह रे से गुटे जिनिस लागि बोली गिरी अछन अच्छा आज्ञा गोटे जाखु जन जगह रे कहवार लागि जने अछन बोली गिरी ई जगह रे आज्ञा कहमी बोलछन किछि काना आज्ञा মই 2017 मो ना बीरवर प्रधान जोगीसोडा मोर होजे थाना होजे लुइसिया डिस्ट्रिक्ट बलांगीर मैं 2017 रु 2023 तक कमिटी रे थिले वर्तमान यहाँ मुई चेंज कर बाकी नुआ पिला मन छाड़ी दे क्या तो लगे सुनुन जेहेतु आमे गोटे मंदिर टे गढ़ी आमर 5 पाली संपू नहीं करी गोटे मंदिर टे गढ़ीचु गोटे खाली गोटे लोक जेनटा बड़ पुजारी सी यहाँ डिमांड कर कि नहीं मुई टोटाली बोले तार पितृ संपद की कार्डटा एक्चुअली गवर्नमेंट दीचे कि आमर निजर जमींदार देछे बोले से संपद से अधिकार करछे माने ई जगह रे जहा जना पड़ुचे कि सही आपण मानकर हबाटा समस्त गुटे जगह रे रहबाटा प्रशासनिक अधिकारी को दाबी जनाबाटा सही पूजकंकर जन जगह आबरी के रखिछन तार विरुद्ध रे आपण माने आवाज उठोछन हां तापरे तार जेनटा घर किने बस्ती भीतर अच्छे जगह भी 50 फील्ड देखि दे माजो तापरे आर गुटे जिनिस छै जेनटा कि से पुजारी यहाँ डिमांड करछे हमर अन्य भाई मान को से कैंसिल कर दोछे तार संपद टिके भी नहीं देबा सेतु लगे हमर ई जेते लोग भी नहीं देखु जन के एतुर दाबी लगे हमें लड़ीचु आज निहाती भाबरे जहाँ भी हो किंतु कथार समाधान हे जिबार कथा जदि समाधान नहीं हो बोले अंता असंतोष बढ़ी चलसी सेति लागि कमिटी मेंबर को आ प्रशासनिक अधिकारी को आ सही पूजक आज्ञा को आम अनुरोध करमु कि सही आज्ञा माने
আমার কিছু লাইভ আছে আপন কানা কিছু কহবার লাগি চাহুছন চাহি পারবে বর্তমান আমি সে ফিল কে জিমা जो जेनटा कि आम जेनटा यात्रा फिल 7 एकड़ जेनटा आम यात्रा करसु से इनो आदे 50 मीटर भितरे 50 मीटर भितरे इटा होचे पंचायत इटा होचे बी महादेव बाबार संपद इनो आमे फिलके जो सेनो तार घर भी बनैछे आर बस्ती भितरे भी तार घर আছে দেখুন কি সে আগে মানে জিমা বলছেন কিন্তু সেটা টিকে দূরিয়া হবার ইহাতে যাবারটা টিকে সুবিধা नहीं পারবার প্রশাসনিক অধিকারী আও সেই কমিটি वाले আগে মানে কথা হউছন সেই জায়গারে কানা আসুছে রিজল্ট সে মানে কানা কথা হি করে আসুছন সেটা কথা হি সারলা পরে সে আগে মানে বাহারি সারলা পরে আপন মানকু জনা ଯିବା সেটা লাইভ আসু কে কেন্সি মাধ্যমে আপন মানকু জনি দিয়া ଯିବା ই উপরে আপন মানকর মতামত কানা বহুত জায়গা মানকু রহিতেছি ভগবানকর তাঙ্কর সম্পত্তি রহিতেছি সেই সম্পত্তি কে জনি জন যদি পূজক যদি আবরিবে জনর বিকাশ কে ছাড়ি গলি তাহলে অসুবিধাটা হবা কি সেই পূজকঙ্কর পক্ষে সেই জমিটা রহবার কথা ই উপরে আপন মানকর মতামত কানা আমার কমেন্ট সেকশন রে জনে দেবে আপন দেখুছন লুইসিঙ্গারু মোর সমিয়া।